जे कितें चल्लां ते करप्शना खातीर चल्लां म्हणून मायकल लोबोन सांगलें. हो जो उजो लागला बर्च, हे बर्चाचे ऑगस्ट 5 तारखेक संकल्प आमोणकारान असेंब्लीन रेज केल्ले 0 आवर मेन्शन. मोविन गुदिनान ताका उत्तर दिलें. मागीर मोविन गुदिनान कितें पयशे खावन उबी रावलो 6 म्हयने म्हणले ना कित्याक. आनी आतां तुमी जे ते हांकां कोण ते डायरेक्टर पंचायत आनी ते कोण सियाज ते मेंबर सेक्रेटरीचेर एक्शन घेता, हातून मंत्री इनवॉल्ड आहा, हातून सगळे बीजेपीचे लिडरशीप इनवॉल्ड आहा. आनी ते इतलेंच न्ही, भरमसाट क्लब्स आहात थंय. इट इज बिल्ट ऑन अ सॉल्ट पेन. हाऊ कुड यू बिल्ड सॉल्ट पेन्स आर प्रोटेक्टेड. म्हजे वेळार 2 लाख स्क्वेअर मीटर सॉल्ट पेनां जी कन्वर्ट करूंक सोदताले तेन्नाचे ते बीजेपी लिडरशीप हांवें ताका काडून उडयलेली आनी नो डेव्हलपमेंट झोन केल्लो. म्हाका काडलो मंत्रीपदाच्यान आनी ती सगळी कन्वर्ट जाली. तितलेंच न्ही, सॉल्ट पेनाच्या नांवार रेस्टॉरंटां आयलीं तांचें नांव सॉल्ट म्हणून. यू नो देर इज इन इंग्लीश देर इज अ सेईंग रबिंग सॉल्ट ऑन इंजरी म्हणून. कापासत पळय तेंची सॉल्ट पेनाक रेस्टॉरंट करता आनी नांव दिता रेस्टॉरंटाक सॉल्ट म्हणून. म्हळ्यार कितें जात तें आमी करता, तुमी केलें तेल लायत म्हणून. आनी हे काँग्रेसींतले लाचार जे गेल्यात न्हय होलसेल बांगडे कशे, तांचे खातीर हे हांकां मत चड मारला. ताजे खातीर ते जाय ते करूंक शकता. ते आतां कितें विचार बीजेपी म्हजी पब स्कीम केन्ना एक काय म्हणून क्लबाचे ओनर आज इंडिगो म्हणटा ती फ्लायट जी गोंयच्या जे स्थानीक भारतीयांक घरा सारकी पावोवंक शकना त्यांचे खातीर लोकांची लग्नां काबार जाली पेड्यार जाल्ली आहा. हे इंडिगोन बरे भशेन हे लोक म्हणटा तांकां फुकेटा व्हरून पावयले. सो इंडिगोक पयलीं आमी हें दिवपाक जाय, कितें परबी दिवंक जाय की बरी एअरलायन सारके हे हांगा 25 लोकांक जिते उलपायल्ले मनशांक व्हरून बरे भशेन पावयले. म्हाका फुडें इन्फॉर्मेशन आहा की तातूंत आनी एक पार्टनर आहा, जे पार्टनराचें नांव हे चार हातूंत येवना. सरकाराक जर कोणाकूय गट्स आहा, सरकाराक म्हाका सांगचें की हांव उलयता फट हांव तुका विथ प्रूफ दाखयता की आनी एक मनीस इनवॉल्ड आहा ज्याचेर केसूच येवना, जाचेर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीजान वचून केलें जाल्यार ओनरशीप दाखयता पूण ताचेर एक्शन घेवंक ना आनी ताचें नांव एफआयआरान ना. बिकॉज देर इज लिंक विथ बीजेपी. कोण म्हाका चीफ मिनिस्टराक कोणाक सांग, गोंयचो न्ही गोंयच्यांक इतलें करना, ते भायल्यांकूच करतात. भायल्या खूब प्रोटेक्शन आहा. बीजेपी पार्टीचो रिलेटेड, पुलिसेक रिलेटेड, टॉप ब्रासाक रिलेटेड आनी तांचेर एक्शन जावंक ना. कोणें सांगचें की विजय ओलेची फट म्हणून रोखडेच तुका प्रूफ दाखयता. कोणें सांगचें म्हाका की हांव सांगता की बीजेपीचे व्हडले लिडराचो बापोल भाव डान्स बारान चलयना म्हणून बागान हांव तुका फोटो दाखयता. कोणें सांगचें की जॉयंट वेंचर 2 पक्षाचे पसून आहा डान्स बारान चलोवपाक ना म्हणलें जाल्यार तेय फोटो दाखयता. इमिडिएट इफेक्ट जर हे काडिल्ली आमची ऑर्डर काडिल्ली ताची लुकआउट नोटीस काडिल्ली ते मेळटा आशिल्लें इतली म्हणल्यार 8 वर जाले तांकां खंय तरी सेफ सोडल्या. धाडले रे सरपंचान डिमोलिशन ऑर्डर पास केल्ली एक क्लबाचेर ताका पुलिसांन हाडून भितर दवरलो आनी ज्यांनी मोडून जाय आसले तांकां सुशेगाद वचूंक दिलें. बरें थँक्यू. येस सर. नमस्कार, येवकार तुमकां गोवन अपडेटाच्या माध्यमांतल्यान आयज पळयतात. कालय तुमी पळयला आमच्या माध्यमांतल्यान आयजूय पळयता. मातांनी साल्डाना हांगा जे जिल्हा पंचायत इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक सगळ्यांनी आपली नॉमिनेशन करपाची तयारी हांगा दवरिल्ली आसा. सो खंय तरी विजय सरदेसाय आपल्या पक्षा वांगडा फॉर्म भरपाक आयिल्ले आसा. तशेंच आम आदमीचे क्रोज सिल्वा तशेंच आम आदमीचे लोक आयिल्ले आसा. तशेंच आमी पळयता तशेंच काँग्रेसीचे खूब कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले आसा आनी हांगा नॉमिनेशन फायल करतले. आनी सांजचे म्हणल्यार आमी तुमकां अपडेट दितले कितले जाणांनी नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा, खंयच्यान केल्लें आसा. पळयत रावात. हाजे मुखार परत आमी काही अपडेट घेवन येतले. देव बरें करूं. पळयत रावात.